देखु सुमा एकुटिया घर एते नाज कले चलियो। तो ना कंडे बाबू मोया नट तू मते चिन्हु केमती धाइमा कहतला तो मनुआ तो धाइमा किए से तोरा भी परा से तोर कौन करे रे दूध पे दिए दांडा को लेनी खुआई तोते से मारे हां बापा किछि कहंती ने नहीं बापा को परा दे तोते छी तोर केही नथिले रे तो नुआ मा तो छी मामा मु रोज तो पाके सोइबी मो पाखे सोइबू हां परा मु मां को कहि आस्तिली मां कोन कहले रे हां कहले नट आ सोइबू ताको कहि देना मामू तो पाकरे सोइबी पिलाटा कहूची एठी सोसे आजी आ कहूची मो पाखे सोइबू शैतान टोका मारी मारी हाड़ गोड़ चुना कर दीजिए छुआ को बोही पड़ी चल हाँ बरा कौन जलखिया खाइबटी बोहू ये भंडार घर चाबी तो पाखे रख आ तू न रखिले आ किए रख माँ तो छड़ा ये चाबी मु कहा को देविनी ने जा रोसोर को जिनस दे दे अंतर मंदिरे रही मोर अंतर मंदिरे रही कुहु करे देउछ भुलाई अंतर मंदिरे रही निकटरे खोजाउछ दूरे रही निकटरे खोजाउछ दूरे जीव मोरे धाई धाई अंतर मंदिर रही दिसी दिसी जाउछ तलुची किबा केउ भाव मने पांची दिसी दिसी जाउछ तलुची किबा केउ भाव मने पांची भक्तिर माला गुंथि रखिअछि नेब कि न नेब दिय कहि अंतर मंदिर रही
ভকতি পাশে বন্ধা সেথিপাই কর কেতে ধন্দা তুমে ভকতি পাশে বন্ধা সেথিপাই কর কেতে ধন্দা অন্ধারেতে কন্দাও না মুতে পাশে নিও আলোক দে অন্তর মন্দির রয়ে। এটিকা ଏଠାରେ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଓହୋ ମୁଁ କଣ ବାଘ ନା ସାପ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତତେ ଗିଳିଦେବି? ଚାଲ ଭଲ ପିଲାଟି ପରି ତୁ ନେଇ ଶୋଇ ପଡିବୁ। ଚାଲ। ଏ କଣ ହଉଛି? ହଉ ହଉ ତତେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ରହିବୁ? ସ୍ୱାମୀ କି ଜିନିଷ ତୁ ବୁଝିନୁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର। ମୁଁ ଜାଣେ। କଣ ତୁ ଜାଣୁ? ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ତାର ଫଳ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ? କଣ? ତୁ ଏ ଘର ସାଁତାଣୀ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୋଇଲି ରକମ ଅଇଁଠା ଖାଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି? କଥା ଉପରେ କଥା କହ ନା। ତୋ ଉପରେ ମୋର 16 ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁ ଜାଣୁ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତା କରିପାରେ। ଦରକାର ହେଲେ ତତେ ଘରୁ ତଳି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବି। ଆଉ ତାପରେ ସମାଜରେ ତୋର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତୋ ବାପ ଘରେ କେହି ତତେ ପଚାରିବେନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତତେ ସେଠି ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରିବେ। ତୋ ବାପ ତତେ ଆଣି ଦିନେ ଜୋର କରି ଏଠି ଛାଡି ଦେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବି? ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ କଣ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଫେର ଥରେ ବାହା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ତେବେ ହଁ ରୂପ ଯୌବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଶୁଣ ସେମିତି ଅବୁଝା ହ ନା। ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ। ତୁ ତ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ମତେ ଛାଡ। ଛାଡ। ଏଠି ପାଟି କଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଛାଡ ନା। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ଲଗେଇଲେ ମୁଁ କୁଆକୁ ଡେଇଁ ପଡିବି ଜାଣିଥା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହିଥା ମୁଁ ତତେ ଦେଖୁଛି। घोड़ा किन दे तू आगे दूध पी दे। तू आगे चल बाबा चल दे नहीं तू मते घोड़ा किन दे तू आगे दूध पी दे। ए सब कौन पिंड बड़ा है ना सीधा म चाउल डाली आंगुठी अगरे गणी हे जीवो। आलू नहीं कि प्याज नहीं सीधा सजाड़ न आसबे। चाबिटा कान बंधी बुलबार एत बाहादुरी कहीं म चाबिटा देलु। को चाबी? भंडार कर चाबी। काहे की? तोरे तो जमा खर्च दरकार कोन? से चाबी अन्य काहाको देବାକୁ बहु मना करछंती। चाबी आगो दे परे से कथा बुझा जीवो।
ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ମଲା ବାହା ଗୋଟା ପାଇଁ ମୋଟେ ଦେଇନି। ଆଲୋ ଥାଉ ତ ହାତ ବଥେଇବ ମ। ମଲା କି କଣ କଅଳିଆ ହାତ ହେଇଛି କି ବଥେଇବ? ତମେ କ୍ଷୀରେ ଶୁଅ ମ। ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ମ ଏଇ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ତ ହାତ ବଥେଇବ। ମାମା ବାପାକୁ ଭାରି ଜ୍ୱର ହେଲାଣି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଥରି। ମା କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଯା ତ ଦେଖ। କିଏ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଓହୋ ଓହୋ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦେବି? ନା ଥାଉ। ସତୀ ସୌରଭୀ କାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ। ମୁଁ କଣ ତାକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି? ये सौरभी? नहीं मु
ଜର ବୋଉ ଯା ଖିଆ ପିଆ କରିବୁ ଯା ମୁଁ ଅଛି। ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ବାପ ଘର ତୁମର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? କିଏ? କିରେ ତୁ? ହଁ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ମତେ ପଠେଇଲେ ତ ଦେଖି ଯିବାକୁ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ? ବାପା ବାପା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ବୋଉ? ତୁ ଆସିଲା ଦିନର ବୁଢୀ କାହା ମୁହଁରେ କଣ ଟିକେ ହସ ଅଛି? ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଲା ବେଳେ ସାନ୍ତାଣୀ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ସଇତା ଯାଉଛୁ ଝିଅକୁ ମୋର ପଚାରି ଆସିବୁ ଶାଶୁ ଭଲ ପାଏ କି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ କି ନାହିଁ। ଗାଁ କଥା ଆଉ କହନା ଲୋ ବୁଢୀ, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ତ କୁକୁଆ ଭୟ, ଘରୁ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି? ପଣ୍ଡା ସାହିରୁ ନୀତି ଦିଟା ମୋର ନଉଛି ପରା, ହଇଜାରୁ ସେ ସାହିରୁ ଅଧେ ଗଲେଣି। ଆଉ ଆମ ସାହି? ନା ଆମ ସାହି ଆଡେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ହେଇନି ତ? ନା। ସଇତା ମତେ ଆମ ଘରକୁ ନବା କଥା ବାପା କଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଝାଡା ବାନ୍ତିଟା ଯାଉ ଝିଅକୁ ମୋର ଘରକୁ ଆଣିବି। ହଉ ତୁ ଜାଗା ଧୁଆ ପାଧା କରି ଖିଆ ପିଆ କର। ଆଚ୍ଛା। ଚମ୍ପା ମା, ଚମ୍ପା ମା, ତୁ ଯା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଖରୀଟା ଦେଖିଦବୁ ଯା। ହ୍ୟାଲୋ ବୋହୁ, ତମ ଘରୁ କିଏ ଆସିଛି ପରା? ହଁ ଆମ ଚାକର ସଇତା। ସମୁଦ୍ରୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆମ ଗାଁରେ ଭାରି ହଇଜା ଲାଗିଛି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରନ୍ତି ନାଇଁ ମା, ଆର ବୁଧବାରକୁ ନାହାକ ଦିନ ଧରେ ଦେଇଯାଇଛି। ନଟର ଯାଁ ବାଳ ପଡିବ ଧଉଳ ସେରେଠି, ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ ତତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇଦେବି। ଏନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ହଉ ମା ସାଥୀ କହିବି ତୁ ତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ ତୁ ଯିବା କଥା କଣ କହିବି ବୁଢୀ? କହିବୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଲୋକ ପଠେଇ ମତେ ଯେମିତି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିବି। ଆଉ କଣ? ନାଥ ନନା ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଥିଲେ ତ, କାହିଁକି? ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଇଆଡେ ଦିନେ ବୁଲି ଆସିଲେନି। ଆଚ୍ଛା କହିବି। ହଉ ଯାଉଛି ଥା। କିରେ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରୁଛୁ? ପରଦିନ ପରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା। ସଦର୍ଗ ମାଛ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା? 3 ଖଣ୍ଡ ସବାରି ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଡି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। 3 ଖଣ୍ଡ ସବାରି କଣ ହବ? ତୁ ଯିବୁନି କି? ଆରେ ମୁଁ ଗଲେ ଘରେ କିଏ? ଠାକୁର କଣ ଉପାସ ରହିବେ? ବୋହୁ ବେଲା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତା। ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଜରୁର ଉଠିଲି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତା। ଇଏ ଚମ୍ପା ମା ପରା ଯାଉଛି। ଚମ୍ପା ମା କଣ ଏକଲା ପାରିବ? ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କିଏ। ଦେଖ ତତେ ଯା ଭଲ ଦୁଷିଛି କର, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦରା, ଚନ୍ଦରା। ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୋର ବାପୁସ ନେଇ ଯା। ସବୁ କଥା ତ ଦେଖୁଛୁ, ବୁଝି ସୁଝିକିରି ଚଳିବୁ। ମୁଁ ମାସ ଗୋଟାକରେ ଫେରି ଆସିବି।
କାଟ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଘରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚମ୍ପା ମାକୁ ପଠେଇଦେବି ନଟକୁ ନେଇ ନଈରେ ଗାଧେଇ ଆଣିବ। ଆଚ୍ଛା চিত্ত মুতুম নাই ভাগ্যবন্ত তা জানিলে ভাবগ্রাহী গর্ব বহিলা দেহি মা মুনিলে গোপী মন কৃষ্ণଙ୍କୁ বলই বচন ও নাথ কা ଖୋଜ ନାଇଁ ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଘରକୁ ଯାଇ ହେଲାନି। ଏଠି ଟିକେ ଜାଗା ମିଳିବନି ରାତିକ ପାଇଁ? ଜାଗା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଜାଗା ଫାଗା ହେଇପାରିବନି। ଚୋର କି ଟସ୍କର କୋଉଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ନା ଜାଗା ଦିଅ କାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖୁନା? ଆଖପାଖରେ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ ସାହୁ, ଜାଗା କୋଉଠି ମିଳିବ? ଦେଉଳ ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଉନା? ଦେଉଳ ପିଣ୍ଡାରେ ବି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ରାତିକ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିନଥିଲେ ଚଳିବନି ସାହୁ। ହଉ ରାତି ବିକାଳେ ଆସିଗଲଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ କଣ କରିବା, ଟିକେ କୋଉଠି ହେଲେ ଦବାକୁ ତ ପଡିବ। ଆସ ଉଠି ଆସ ବାବୁ, ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ। ସାଙ୍ଗରେ କିଏ? ଓ ଘର ଲୋକ ପରା, ଟିକେ ହୁସିଆରୀ ମା ଚୁଲିଟା। ତାହେଲେ ତ ବଖରାଏ ଘର ଦରକାର। ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବୁ? ମୁଁ ସବୁଠି ରହିପାରିବି। ଡର ମାଡ଼ିବନି? ଡର ମତେ ମାଡ଼େନି। କୋଉ ଦିନଠୁ ଏତେ ସାହସ ହେଲା? ଘରୁ ଆସିଲା ଦିନ। ବାବୁ ବଖରାଏ ଘର ହେଲେ ହବତି? ସେ ଘରଟା ମୋର ସବୁ ମାଲପତ୍ର ଜମା ହେଇଛି। ଯା ମା ଭିତରକୁ ଯା। ଯା। ସେ ଘର କଣରେ ବିଛଣା ଅଛି। ଆଉ କଣ ଦରକାର ବାବୁ? କିଛି ଜଳଖିଆ ଦେବି? ହଁ କଣ ଛାଣ। ହଉ।
मते भोक नहीं मु किछि खाइबिनी ताले मते भी भोक नहीं सतरे मते भोक करूनी मु कोन मिछर कहूची बाबू जलखिया नियो ने खा तमे खाओ आ तू तमे खाई सारा जवाब को न खाइले मारा खाइब था आबो आज मोर ठाकुर पाक आसवा खूब काम लगला अच्छा मु न आसतिल तू कौन करता तमे केमती जानला आमे एठिके आसछु सहिता मते कहला तू पूरा सहिता खबर देथिलो दी मास तले तो थिलु आवाजी एमती दिने वर्षा राति रे आम निशी हसी हसी आसी कहला भाई ना बौड़ आम घर को आसो से दिन झड़ पवन पर तू मुक्त और स्वाधीन थी यही कईटा दिन भितर तुम भितर केते व्यवधान सती आइसु मु जाउछि तमे कोठ सोइबो मु बाहर पिंडार कोठ पड़ जीवी ए वर्षाटारे बाहर सोइबो भीतर कबाटा देखि सु गलाणी त गला कथारे संगात गलाणी त गला कथा गुपते सीनामु तते पचारिली बळी पड़िबारु व्यथा गंगारू गभीर तो हृदय गंठी धन तोर स्नेह गोड़ खसी खेद एबार दरद जीवार उपाय कह गगन कुसुम
परिएथी श्रम फल होइब कि काले गोलिया न राखी कह चंद्रमुखी गहली नथिबा बे सती रातिटा जाक कबाट मेला करी एमती तलटे शुचु तमे एबे को पलंक ऊपर शोइथिलो कि सबरे मिलिबनी सेपारी गाँव बलदगाड़ी मिलिब चल तुई बच्चा मु भीतर खबर दूसरी सती नहीं आसी को बेया मो नहीं से एठिक आसी ता गोटा पुओ की पोखरी मिलानी बुड़ी मरिया को ता मुंह मुतेइबिनी से कोन बेस्या घर गुली भाई लगे आप कौन सब कहउछन से आपन स्त्री स्त्री कार स्त्री गोटा बेस्या वाला रवि मिश्र स्त्री काई से कुत्रे मगर रही वाला कर रात्रे जो नागर बागर रहिता सेही जाउनी तकी मोर घर स्थान नहीं आपण तो छोटो भाई कौन कथा कहउछ ती बुझी सिन कथा करंतु कोन हला मु छोटलो आ तमे राति जाक रात पेरा कर सकल आसलो भले बाकू बाहर बाहर आपण जाऊ तोरा पिया ना नहीं सोचा मेरी बात करती तो करुण मो देखो मुझे नहीं तुझे बस में आसे गाड़ी वाला पैसा नहीं तो बोले
ସେଇ ତ ତମ ବାବୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଏ। कौन कर कहलु बुझे तो मिललानी तू एमती केत दिन हाथ में रोषे कर आम घर तो पुणी मैं हाथ में रोषे कर से दिन कौन अच्छी जमीदार घर बोह होइतलु हाथ में रांधि खाइबा तो पड़ न शाशु घरे तमें जाओ लुगापटा बदल मो रोषे सरी आसला। मु कबाट दे तू सब जा ये सहर जगह भारी चोर भय भीतर कबाट दे देबू कौन डरलु कि ना कौन है आमे केबे गाँव को जीवा गाँव को जी बोले आखिर तो निद नहीं ना तो व्यस्त होना ये और कई दिन रात अनेक